poco, not too long ago, en todas las redes sociales, in every social network, se hablaba acerca de una noticia it was spoken, and news was spoken acerca del divorcio de Shakira about Shakira's divorce. y la frase And the phrase que ella expresa that en she una de would sus canciones. express in one of her songs. Las mujeres Women, ya no lloran. they don't longer cry. Las mujeres Women, facturan. they invoice. Y de repente And all of a sudden, observamos muchas personas, we see many people, incluyendo a las cristianas, including Christians, a las esposas cristianas, and the wives and the Christians, comenzaron a identificarse con esa expresión. they started to identify with that expression. Y cantando esa And canción, singing that song, se hacían partícipes de esas palabras. they became participants of Identificándose those con words, ellas. identifying themselves with those words. Así que para nosotros como iglesia, So us for a church, as a church, esto debe de ser un indicador this should be an indication para que abra los ojos de la that you iglesia may open the eyes as a y church entendamos and would understand que nuestra fuente that our fountain no es lo que dijo is Shakira, not what Shakira no said, es lo que dice Piqué, not what ni the ningún husband said, artista or secular, no secular sino la artist, palabra de but what Dios. the Word of God says. Amén. Así que tenemos que abrir los ojos. I mean, hold on. You heard what she said? ¿Escuchaste lo que Do you dijo? agree with this? ¿Ustedes están de acuerdo? You should have yelled amen from Tenemos que gritar amén. It's powerful. Es Yes. poderoso. I'm sorry. Amén, no problem, pastor. Es una alerta para nosotros. It's an alert for us. Diga conmigo, esto es una alerta para mí. Say it's an alert for me. Estamos muy pasivos We're very passive. y vemos todas estas cosas frente a nosotros. And we see all these things before us. Posiblemente escuchamos a nuestros hijos cantar esas Possibly canciones. you hear your children singing. No es la única, hay muchas otras que tienen And canciones that's así. not the para only one. letras There are así. other ones like that. Nosotros tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos. We gotta be careful with what we hear. La Biblia dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. The word says faith comes through hearing and hearing the word of Pero hay God. otras cosas que escuchamos que But there también are other things that we hear that tienen also influencia they have y influence contaminan nuestro and they corazón. contaminate your heart. En otro tiempo, In other times, otro other tiempo, times, cuando yo no conocía al Señor, when I didn't know the Lord, a mí me gustaba mucho I always liked un artista, an como artist. cantaba. I liked the way he Me sang. gustaba porque era una mujer fuerte. Oh, I liked her De because she carácter. was a strong woman of Era character. una mujer de carácter, una It was mujer a fuerte. character, strong woman. Algo así como Artemisa, era Something indomable, like ella era Artemis. indomable. She was not to be dominated. Yes. Era indomable. She was not Y dominated. ella cantaba una And she canción used to sing a song. que decía, y la ¿Cómo voy se? a cantar aquí para que ¿Cómo ustedes se? escuchen, o sea, voy a decir las palabras más o menos. Ella decía en la She canción, was saying the song. me cambio por ella, I would change myself for her. la que goza The one that enjoys de todas las cosas que siempre he querido, of all the things that I would want. la que solo That the only one, le importa el placer she only cares about pleasure sin ningún compromiso, without no commitment. la que nunca ha llorado a tu lado y The- vive feliz. The one that has never cried by your side and lives happy. A mí me fascinaba esa canción. I love that song. Y tanto yo la escuchaba. And I heard it so Y much. cada vez que yo la escuchaba, And yo every me time I heard convencía de esas I palabras. would convince myself about Me the cambio word. por ella. I would give my place for her. O sea, estaba diciendo, me cambio por un amante. Porque in en other lugar words, de she was ser saying, esposa I would change Por amante. myself for the lover. y las locuras que uno escucha. And the craziness that you hear. Y que poco a poco And very little by little, van controlando nuestras they emociones. control our emotions. Y nosotros no nos dejamos llevar de las emociones. And you cannot allow yourself to be No. led by your Dios nos emotions. dio las emociones God gave us emotions para que nos comuniquemos con Él. so we can communicate with Porque Him. Dios se comunica con nosotros a través de las God emociones. communicates with us through emotions. Nosotros tenemos que We aprender need to learn a controlar nuestras to control emociones. our emotions. Entonces no nos damos cuenta And then we don't see que el mundo that the world nos pinta una imagen del matrimonio shows us an image of matrimony completamente torcida. completely distorted. Y no tenemos ni idea And we have no
de lo que dice la Escritura of what the Word of God says acerca del matrimonio. about matrimony. Muchos conocen Many know, y siguen las vidas de la farándula. and they follow all these artists' lifestyles. Los artistas, celebridades, Artists, saben cuántos hijos celebrities, adoptaron they know how many children they y adopt, se ven tan and they look bonitos so beautiful, y saben cuándo se and they divorcian know when they're divorced, y cuándo se vuelven a and when casar. they get married once again. Conocen todo lo que postean en su Facebook, They know en las redes sociales. everything that they own in Facebook. Saben cuando se demandan unos a otros porque quieren They know quedarse con todo lo que tienen. when they sue each other because they want what the other one has. Y la iglesia, And the church, en medio de la in modernidad, the midst of this modern world, muchos no conocen many don't know lo que la palabra de Dios dice, what the Word of God says. pero sí conocen But they truly know lo que el artista posteó. what the artist posted. Hay esposas y esposos Their husbands and wives también also, que no hablan como Cristo, sino they don't speak like Christ, como los grandes artistas. but they speak like these great artists. Algunos Some hasta les gusta even like, cómo hablan y lo que dicen. and the things that they say and how they speak. Por ejemplo, For example, todos los hombres son iguales. every man are the same. Aquí mando yo. I'm the boss. Aquí se hace lo que yo diga. You do what I say. Y empezamos a escuchar eso. And we start listening to this. Y muchos se convencen, incluyendo And la iglesia. many are convinced in the church as En la well. iglesia In the church, no puede haber feminismo ni machismo. they cannot be feminist or masculinity. Ese referente es del mundo. That's referring to the world. No es bíblico. It's not biblical. En tu boca y en la mía In your mouth or my mouth, debe estar la palabra de the Dios. Word of God should be there. No las frases de los famosos. Not the phrases of the famous Tu ones. fuente y la mía Your fountain and my es fountain la palabra de should Dios. be the Word of Diga God. conmigo, mi fuente es la palabra Say de with Dios. me, my fountain is the Es Word of la God. palabra de Dios, It's mi the Word of fuente God. es That's la my palabra de fountain. Dios. That's my fountain, the Word of God. Someternos es bueno. Submit ourselves up, it's good. Lo digo otra vez, someternos es I'll say it bueno. again, to be submitted is good. Porque es un mecanismo de defensa For para it's a nosotros. defense mechanism for us. Someteos pues a Dios, dice la Submit palabra. unto God, says the Word of God. Resistid al diablo Resist the devil, y de vosotros huirá. and he shall flee. Someteos el uno al otro Submit unto one another en el temor de in the Dios. fear of the Lord. Diga conmigo, Say temor with me. de Dios. Fear of God. Temor de Dios. Fear of God. Temor de Dios. Fear of God. De las tentaciones. Of temptations. Dice la The palabra Word says en Santiago 1, in James chapter 1, 13 al 15 dice, 13 to 15. cuando alguno es tentado, ¿cuántos aquí somos tentados? When any is being tempted, how many are being tempted or has been tempted? Cuando alguno es tentado, When any have been tempted, no diga que es tentado de parte de don't say Dios, that you've been tempted by God. porque Dios For God no puede ser tentado por el mal, cannot be tempted by man. ni Él tienta a And he nadie, does not tempt anyone. sino que cada uno, But every one of us, escuche esto, listen to this, sino que cada but uno every one of us es tentado is tempted cuando de su propia concupiscencia from its own humanistic self, es atraído is attracted y and seducido. seduced. Diga conmigo, cuando de mi Say propia with my concupiscencia, own self-humanistic self, de la mía, of mine, no de él, no de Not ella, his de or la hers, mía, cuando de but su mine. propia when concupiscencia your own es humanistic atraído y is attracted seducido. and seduced. Entonces, And la concupiscencia, then this humanistic feeling, después que ha concebido, after it conceives, da a luz pecado. it gives birth unto sin. Y el pecado, And sin, siendo consumado, it's being consumed da a luz or taking place, gives Muerte. birth, death. cuando de mi propia From my own concupiscencia. humanistic feeling. En el capítulo 4 de Génesis, In chapter 4 of en Genesis, una ocasión, in one occasion, Caín Cain se molestó was bothered. porque Abel y Caín le habían llevado ofrenda Why al Señor. Abel and Cain had brought an offering unto God. Pero dice la palabra But the word says
que Abel le llevó lo mejor that a Abel gave Dios. the best unto God. Y Dios se agradó de Abel And y de su God was ofrenda. pleased with Abel and his offering. Pero de la ofrenda de Caín, But the offerings of Cain, Dios no se the agradó. Lord was not pleased No with. se agradó ni de Caín He was ni not de su ofrenda. He was not pleased with Cain or his offering. Entonces Dios, And then God, conociendo todas las cosas, knowing all things, miró a Caín he looked at Cain y le dijo, and he says, ¿por qué Why? te has Why have you made yourself great? ¿Por qué estás enojado? Why are you upset? Y le dijo, And he says, si hicieras lo correcto, if you would do what's correct, si hicieras if lo you would do correcto, what was correct, no serías enaltecido. you would not be proudful. Pero a ti But será tu deseo your desire shall be, y tú and you te enseñorearás de él. and you shall desire or try to be greater. And you should control your own desire. We are responsible. Somos responsables de nuestro deseo. We are Somos responsible. responsables. Nosotros no tenemos que ceder We don't have to give in a nuestros malos deseos. to the bad desires. Nosotros no tenemos que We ceder don't have to give ante in las tentaciones. before temptation. Dice Primera de 1 Corintios, Corinthians would capítulo say, 10, chapter 10, verso 13. verse 13. No os ha sobrevenido It has not overcome us, ninguna no tentación temptation que no sea humana. that won't be human. Pero fiel es Dios, But you have God, que no os dejará ser tentados that He will not allow us to be tempted más de lo que podéis more resistir, than what you can resist. sino que dará también, But also He would give, juntamente con la tentación, together with temptation, la salida the exit, para que podamos soportar. so we can be able to withstand. Dios nos da dominio propio. God gives us self-dominion. Y Dios le dijo a Caín, And God said unto Cain, si no haces lo if correcto, you don't do what's correct, el pecado está a la puerta. sin is at the door. Cuando nos negamos a hacer lo correcto, When we deny ourselves of doing what's correct, el pecado está a la sin puerta. is at the door. Nosotros nos justificamos mucho, aprendimos eso de Abel. Well, we justify Eva. ourselves much like Cain did. Y todavía a estas alturas, después And de at this time, tantos so años, many years, el hombre todavía se man justifica. continues to justify himself Y echarle la culpa a todo el and mundo try to menos blame everybody. a uno mismo. Or they learn it from the Diga parents. conmigo, yo soy responsable. I'm responsible. Yo sé decir que no. I know how to say no. ¿Cuántos saben decir que no? How many know how to say no? ¿Cuántos saben decir hasta aquí? How many know how to say to ¿Cuántos saben up to here? establecer límites? How many know you know how to set boundaries? ¿Cuántos saben decir hasta aquí And you llegué? can say, I got up to here. La palabra nos dice, huye The word says run de las pasiones. of the passions. La palabra no nos dice, métete. It doesn't say run into it. No te dice, corre detrás de tus pasiones. Run after your passions. La palabra no nos dice, It doesn't alimenta tus it pasiones. doesn't say feed your passions. No te dice si te apasiona eso, si quieres hacer eso, si eso te tienta, It doesn't say if that passion you like it. You know, acércate, no. Dice, come close. huye, dice, It says huye, huye. run. It says run away. Tenemos que recordar lo que dice la palabra. We have to remember what the word Tenemos que says. ser obedientes a lo que dice la escritura. Obedient on what the word would say. El término concupiscencia This term, I don't know how to say that. se refiere a un deseo intenso de obtener placer. It's about having a desire to have pleasure. En la mayoría de los versículos In bíblicos, the majority of the verses, Bible verses, donde encontramos esa palabra, where we find that one word, su uso está relacionado it's also related to a dejarse llevar allow yourself to be driven by por la naturaleza pecaminosa your sinful nature en algún área de nuestra vida. in some area of your life. Muchos asocian la concupiscencia Many associate this with con el placer sexual. the sexual pleasure. Concupiscence. Okay, concupiscence.
Y esa es una de las áreas principales And that's one of the principal areas en la que se manifiesta la concupiscencia. where this is manifested. Pero también But also, puede ser un deseo desmedido it could be a desire that is out of control de obtener riquezas to obtain riches y placeres terrenales, and pleasures, o la inclinación or the inclination a dejarse llevar to allow yourself to be por driven deseos descontrolados. by these desires that have no control. Pero qué bueno es saber But it's good to know, que en Cristo but in Christ, ya somos libres del poder we del are pecado. free from the power of sin. Los hijos de Dios The sons of God, no tenemos que vivir esclavizados we no longer have to live enslaved por nuestros deseos y pasiones, by our desires and our passions. ya que por la gracia de Dios Being that by the grace of God, somos libres we are free por su poder, by His por power, su poder. by His power, Al aferrarnos a Dios, to when we're holding on to God, recibimos las fuerzas we necesarias receive the strength, the necessary para strength dejar atrás to leave behind el pecado sin y vivir la vida santa y and agradable to live a holy life and pleasing que glorifica a that would Dios. glorify God. Usted y yo You and I, debemos respetar los límites we de Dios, should respect the boundaries of God, los límites dictados por Dios, the boundaries that were dictated by God, y aprender and learn a establecer to límites en nuestra establish vida, these limits and these boundaries in our lives. respetar And respect a nuestros our matrimonios. matrimonies. Qué mucho nos quejamos, How much we complain. qué mucho nos How quejamos, much we complain. que mucho criticamos. How much we criticize. ¿Y sabe por qué? And you know why? Porque estamos mirando lo que no tenemos que mirar. Because we're looking what we don't have to look at. Estamos escuchando lo que no tenemos que We're escuchar. listening to what we don't have to listen. Nuestro estándar no es lo que dice el mundo. Our standard is not what the world Nuestro says. estándar no es como lo hace el mundo. Our standard is not the way the world does it. Nuestro estándar es Our standard is la palabra de the Dios, Word of God, a la manera de Dios, the way God wants. honroso sea en todos Honorable. el matrimonio. Matrimony may be honorable Honroso. in everything they do. Y si mi matrimonio es honroso, And if my matrimony is yo no honorable, tengo que compararlo con el matrimonio de I don't otro. have to compare it to no other matrimony. Ni tampoco tengo que desear And I don't have to desire el esposo de the otra husband of o anyone el else, esposo de or the otro wife of anyone o al else, revés. or vice versa. Tampoco tengo que desear And I don't have to desire lo que ellos hacen, that which they do, lo que tienen. what they have. No. No. Mi matrimonio My matrimony es honroso is en todo. honorable in everything. Y si no es así, And if it's not like that, pues tenemos mucho trabajo que so hacer. we have much work to. Si queremos agradar a Dios, If we want to please the Lord, tenemos que ponernos en las manos de we Dios need to place ourselves in the hands of y God dejar que Dios obre and allow that God would work y que Dios limpie and He will cleanse y que transforme. and He will Y transform nosotros and that we tenemos que hacer nuestra parte. need to do our Tenemos part. que despojarnos We need to release de toda malicia, every de todo lo que no le malicious agrada a Dios. and nothing that pleases de todo lo que of all that contamina. don't please God and everything that contaminates. Dice, y el lecho sin mancilla. And the bed without no stain. Esto habla de pureza, It speaks about purity, de pureza. of purity. No habla de pornografía, la iglesia no debe estar envuelta en pornografía, And the church should not be involved en in revistas pornography. pornográficas, And magazines. tampoco viendo pornography. películas pornográficas, Or watching movies porque es that que no are me excito pornographic. y eso me excita. And because that excites Huye de las pasiones. Run away about these Huye, dice la palabra, no contamines tu Don't lecho. contaminate your bed. No traigas espíritus inmundos a tu Don't casa. bring, and don't bring spirits that are demonic, no? No ensucies tu casa. Don't dirty your home. No humilles tu pareja. Don't humble your spouse. No te humilles a ti mismo. Don't humble yourself. Tenemos que respetar nuestro cuerpo. We need to respect our Nuestro body. cuerpo es el templo del Our body Espíritu is the temple of the Santo. Holy Spirit. En el libro de Cantares, In the book of Songs of el Solomon, capítulo 2, chapter 2, la Sulamita the Shunammite woman, prácticamente hace una súplica desesperada. she makes this desperate desire. Y ella dice, request. ayúdame, And she says, ayúdame, help me,
ayúdame Help me. a cazar las zorras. To hunt these foxes, Esas zorras pequeñas those small foxes. que echan a perder las viñas. They mess up the vines. Porque nuestras Because viñas our vines, están en flor. they're in flowers. Ella estaba They're empezando flourishing. en su matrimonio She was thinking about her matrimony. y ella se dio cuenta And she was able to see que habían cosas that there were things que podían dañar that su can viña, ruin her vine, que podían contaminar, that can contaminate, que podían manchar. that can ruin. Y ella era tan feliz And en su viña she was so happy que in her ella no vine quería que nada fuera a that she dañar didn't su want viña. anything that would ruin her vines. Las pequeñas zorras And the small foxes, todavía están arruinando muchas viñas. they're still messing up many vines. Si usted sabe And if you know que en su casa that in your house hay un ladrón, there is a thief, ¿qué usted va a hacer? what are you going to do? ¿Lo va a dejar que se quede viviendo en el closet? Are you going to allow him to continue to live in your closet? Hay pecados, Their sins, hay actitudes their attitudes en nosotros, within us, hay deseos, their hay desires, pasiones, passions, hay concupiscencias, their sins, hay actitudes attitudes que contaminan, that will que contaminate, dañan, that ruin, que pudren, that rot, que dañan, que afectan that el affect matrimonio. matrimony. Y si la dejamos ahí, And if we leave them there, se va a seguir it's reproduciendo going to continue y se va a reproducing. convertir And they're going to convert en una themselves infección, in an infection, en una in a bacteria, bacteria, que después usted no va a saber cómo that then you're not going to be able to know sacarla de how ahí. to get rid of it. Huye. Run away. Cuando nosotros detectamos algo, When we detect something, no lo dejes así. don't leave it like that. Don't leave it like that. No lo dejes. Do something. Haga algo sobre Do el something. respecto. Échalo fuera. La Let- palabra Take it dice, out. acercaos a Dios. Come close unto him. Acercaos a Dios. Come close to him. Resiste the word al says. diablo. Resist the devil. No resistas a Dios. Don't resist God. No resistas la Don't palabra. resist the word. Resiste al diablo. Resist the devil. No huyas de Dios. Don't run away from No te God. escondas de Dios Don't hide from como God hizo Adán. like Adam did. No. No. Huye del diablo. Run away from the Acércate devil. a Dios. Come close to God. Acércate a la Come palabra. close to the word. Obedece la Obey palabra. the word. Cuando tengas deseo When you have desires de ir al bar, to go to the bar, no vayas. don't go. Di que no. Say no. ¿Para qué? What for? Ahí no hay nada para ti. There's nothing there for you. Cuando tengas deseo de ir a la playa When you have desire to con un go tanga, to the beach with a no vayas. floss, No don't vayas. Don't go. ¿Para qué? What for? Eso no es para ti. That's not for you. Somos un pueblo We're diferente. different people. Somos hijos, somos hijas de We're Dios. children of God. Que me gusta ponerme el traje de baño porque es que me queda tan I bonito. like the way this bathing suit fits. It's so Huye. beautiful. Run. Eso es concupiscencia, nuestras concupiscencias. That's sin. Ese deseo That desire. de Sinful sentirte desire. deseada. Yes, sinful desire. Ese That deseo desire of feeling de sentir que te to feel miran yourself that y they que go te to you codician. and that they desire you. Eso es pecado. That's sin. Mujer de Dios, Women porque of quien God. no es mujer de Dios, And pues for that one, that is not a woman no of tiene God. fronteras. Don't Pero la have no mujer de boundaries. Dios, For the women of God, dice la para Jesús, the word el of Señor God dijo, says, su deseo sea para su marido. her desire should Tú be for her quieres husband. estar sexy. You want to seem sexy. Tú quieres provocar a You want to alguien. provoke somebody. Provoca a tu marido. Provoke your husband. Provoca a tu esposo. Provoke your husband. Lúcete para él. And show yourself for him. Vístete para él. Dress up for him. Arréglate para él. Fix yourself for him. Y no tenga vergüenza. And don't be ashamed. Mira, nosotras las mujeres Us women, miramos todos los defectos que tenemos. we see all the Y defects we después, para have. colmo, And then se los decimos a we ellos. tell our husband. Y ellos ni cuenta se habían dado. And they didn't even know. They didn't notice. Ellos ni cuenta se habían dado. They Somos didn't know. nosotras It's us que estamos llenas de complejos, that we're full of complexes, de inseguridades. of insecurities. Pero si a los ojos de tu marido But at the eyes of your tú husband, eres hermosa, you are beautiful. no tienes defecto, You don't have pues defects. créele, So believe. lúcete. Yes, show him off. Show La off. palabra dice que Adán y Eva estaban desnudos.
desnudos. The word of God said that Y Adam no and se Eve were avergonzaban. naked and they were not ashamed. Así que no te escondas de tu marido. So don't hide yourself from your husband. Lúcete. Show off to you. Ese deseo, That desire. cámbialo. Es para tu marido. It's for your